I pozdrav youtuberi, pozdrav pratioci kanala Alex855. U današnjem videu nećemo raditi ni recenziju alata, niti uporedni test nekog alata. U današnjem videu ću vam reći neke fore i cake kako da prepoznate da li je recenzija koju gledate na YouTube kanalu ili na nekoj drugoj platformi iskrena i da li je ona verodostojna. Koliko zapravo verovati recenzijama? Pa, na vama je. Konkurencija koja želi neki alat da pokudi, odnosno da ga napravi lošim i stvori vam lažnu sliku da on ne valja, da ne vredi tih para, da je bacanje novca, služit će se svakakvim metodama da lažira test. To mogu da vide ljudi koji snimaju recenzije iz aviona, ono što se kaže. Mogu da vide i iz zanatlije. Mogu da vam kažem i kako da prepoznate recenziju koja nije verodostojna. Prvo, ako neko testira ovu protiv ove, uzmimo za primjer da je ovo neki Engel, nebitno. Ako on testira brzinu bušenja, prvo obratite pažnju da li je stavio isti kapacitet baterije. Znači ne može onda stavi na Engela, ne znam, 3 ampera, na Parside 2 ili ne znam kod Engela kako beše 4-5, ona veća baterija, kod Parside da stavi 2 ampera. Gledajte da budu približni kapaciteti baterije. Ako on radi recenziju ovde 4 ampera, ovde 2, znajte u startu da ta recenzija ne pije vodu. Jer dokazano je da su alati jači sa jačim kapacitetom baterije, imaju jaču udarnu struju, brže se okreću i bolje radi. Obratite pažnju i na seckanje kadrova. Dakle, ako sad sa ovom šrafelicom ja vršim neko bušenje, izbušio sam rupu, stavljam u drugu šrafelicu, po pravilu uzimam istu burgiju iz ove i stavljam u drugu i onda bušim sa tom. Ne seckam kadar, ako je tu nešto seckano, ako je menjan ugao, ne kažem, nekad se dogodi greška u snimanju, neki lapsus, pa mora neko da isteče, ali ako to stalno neko radi u recenziji, to je znak da tu nešto nije kako treba. To je drugi savjet. Treći savjet je, dosta ljudi rade šrafljenje u drvo, konkretno da li u čamovinu, u grede one građevinske. Obratite pažnju na ugao odakle se snima. Da li je on već zavrnuo te vike ili ih buši iz početka, jer dešavaju se stvari, da, sad će neko da izbuši pred rupe, ovdje će da stavi Parside, ovdje će da stavi, da ne bude Engel, nek bude Black & Decker. I ovdje će biti predrupa možda centimetar, ovdje će biti 3 centimetra. Normalno da je taj alat koji buši sa već upuštenom rupom koja je dublja, prestići i preizbušiti u drvenu gredu. Dosta su bolje verodostojni video kadrovi bušenja kad se snima pod nekim uglom iz kosine od osko. To su vam neki mali savjeti, isto evo kod udarnih odvijača, na primjer,
Isto gledajte na to seckanje kadrova. Ako on steže kilo ključem, gledajte da ako sad on radi, na primjer, sa ovim, pa uzme posle neki drugi, po pravilu bi on trebao da istom kovanom gedorom radi i na onom drugom uređaju, da ne bude na jednom hrom vanadijum. On može da stavi hrom vanadijum, onu 12-ugaonu sa kojom uređaj gubi nenormalnu snagu, jer nema šestougoni prihvat i plus hrom vanadijum gedore mnogo lošije prenose snagu, plus ako stavi ovdje 12-ugaonu gedoru gubite nenormalno na snazi. Dakle, to su neki savjeti kako obratiti pažnju da li je recenzija vjerodostojna. Isto na što treba obratiti pažnju, ubrzavanje deonica. Ne kažem da ubrzavanje nije nepotrebno, nekad je suviše dugo za snimanje. Nešto je obavezno treba napisati ubrzano toliko i toliko puta, veća brzina. Šta se dešava? Dešava se da ljudi idu do te mere da, na primjer, ako ovde buši sad u nekom građevinskom materijalu, on može sad da, ako stavi, on vidi u neku burgiju, plus stavi preko toga muziku, vi ne čujete. On će ovde na prekidaču da non stop da gasi uređaj i vi ćete dobijati lažnu predstavu da se burgija zaglavlja, odnosno da uređaj nema snage, odnosno da mu fali obrtnog momenta. Konkretno, neko je za ovu bušilicu rekao da ona nema ni 40 Nm, što je apsolutna neistina. To su vam neki mali savjeti oko verodostojnosti prilikom gledanja recenzije. Ja se nadam da vam je ovaj video bio od koristi, a mi se vidimo ja se nadam, sljedeći put u recenziji nekog drugog alata, novog alata. Do tada, pozdrav!